महाराजांकर जय हो राणी मांकर जय हो महामंत्री चूड़ामणि तमे पुणी समय रे हाँ राजेश्वर मु आपण पाखक एक संवाद नहीं आसी अछि संवाद नहीं आसी अच्छा हाँ राजेश्वर ताहेले को संवादटा नहीं आसी अच्छा अविलंबे करंतु प्रकाश चूड़ामणि अविलंबे करंतु प्रकाश आपण राज्य महलर सिंह द्वार ठारे एक वृद्ध मशा जड़े छिड़ा ओ आम राज्य महलर सिंह द्वार ठारे जड़े वृद्धा मौसटी छिड़ा ही अछंती हाँ राजेश्वर मु पचारे कहले आपण सहित साक्षात करने को चाहते मो सहित साक्षात करेंगे हाँ राजेश्वर ताहेले विलंब कहीं अविलंबे पाछड़ी नहीं आस मोहरी निकटे ताले ठीक अच्छे राजेश्वर हाँ महामंत्री महाराजांकर जय हो रानी मांकर जय हो मौसा मौसा एई उदय नगर नरेश राजा विजय सेन आपणक की सेवा करि परिबा मौसा अविलंबे करंतु प्रकाश मौसा ओ सुनिछि आपण जने न्यायवंत राजा मौसा धर्मवंत राजा मौसा ए राज्यर समस्त जनप्रजा कहती मौसा आपण जने न्यायवंत राजा धर्मवंत राजा बुड़ी मौसा इतिपाई बहुत बड़ आशा आकांक्षा नहीं आसी आपण निकट को महाराज मौसा बहुत बड़ आशा आकांक्षा नहीं आसी आपण निकट को मौसा आपणक आशा आकांक्षा निश्चय पूर्ण हब मौसा निसंदेह रे करंतु प्रकाश मौसा कुह मौसा कुह महाराज मौसा कौन बा कही मो दुखर भारत हाँ मौसा कहतु ना मौसा कौठु आरंभ करी कौठी शेष करी मौसा जानी पारुनी महाराज कहतु ना मौसा असहाय मनीषटी हाँ मौसा निरुपाय मनीषटी मौसा एक गरीब घरे मोर जन्म हाँ मौसा मो स्त्री रूपा मौसा हाँ मौसा छोट परिवार टी मौसा हस खुशी रे चली आसुथिला परिवार टा बहुत सुंदर चली आसुथिला परिवार टा हाँ मौसा आनंद रे चली आसुथिली किंतु किंतु पुणी कौन मौसा से हस खुशी रे आहरी मध्य खुशी टी भरी देले सत्य की मौसा हाँ महाराज ए कौड़िया शिशुटा को जन्म दे आहरी खुशी टे भगवान भरी दिले ए कौड़िया शिशुटा को जन्म दी मौसा मो खुशी रे नाची उठी हाँ मौसा ए मो छातीटा खुशी रे फाटी उठिला मौसा किंतु महाराज मौसा जो खुशी टे भगवान दे गले मौसा सीटा किछि मुहूर्त पई मौसा किछि मुहूर्त पई रही गला से खुशीटा ए कौड़िया शिशुटा को मौसा जन्म दवा किछि क्षण परी मौसा तमा सब दिन पई हाँ महाराज मौसा ए कौड़िया शिशुटा को जन्म दवा किछि क्षण परी माटा सब दिन पई हम बापा को छड़ी कियार परी को चली गला मौसा ये आपण कोन कहउछथि मौसा मातृहरा हे गला पुआटा मरा मौसा किए देव मार ममता किए देव मार स्नेह मौसा ए कथा भाबिला बेले के मो छाती रे कलिजाटा खंड खंड हे जाउछि मौसा मौसा ए मो छाती रे कलिजाटा खंड खंड हे जाउछि कोन करिबी किछि भी उपाय देखा दियोनी महाराज आपण ताहले कौन भाबुछथि आउ कौन मनरे स्थिर करिछथि कहंतु ना मौसा कहंतु आउ कौन भाबिबी महाराज मौसा मो तो गरीब मनीषटी हाँ मौसा
ଦି ବେଲା ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନି ମତେ। ମଉସା ମହାରାଜ ମତେ ତ ଦି ବେଲା ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ମଉସା ହେଲେ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ପାଇଁ କ୍ଷୀର କୁଆଣ ଆଣିବି ମହାରାଜ। ମଉସା ଏଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ପାଇଁ କ୍ଷୀର କୁଆଣ ଆଣିବି। ହଁ ମଉସା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହାରାଜ ଏଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ହଁ ମହାରାଜ ହଁ ମଉସା ଏଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ମଉସା ତଣ୍ଟି ଯିବେ ମାରିଦେବି। ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବେ? ନା ମଉସା ନା, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ଆଉ କଣ କରିବି ମହାରାଜ? ମଉସା ଶେଷରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବି। ମଉସା ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେଇଯାଉଛି, କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ମଉସା, ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା। ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। ହଁ ମଉସା ଆଲୋ ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା, ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଜଣକ କଣ କହିଗଲେ ଶୁଣିଲ ତ? ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁତ୍ର ନଥିଲା ଲୋକେ କେମିତି ସହିବେ? ଆଲୋ ସାନରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଛ, ପୁତ୍ର ନଥିଲା ଲୋକେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଗଳେ ସୁଧା ନମିଳଇ ପୁତ୍ର। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସାନରାଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ? କି କଥା ସ୍ୱାମୀ? ବଡ ରାଣୀ ସୁରେଖାକୁ ବାହା ହେଇକି 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ନଥିଲେ କୋଳରେ ଏକ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇକି 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ନଥିଲେ କୋଳରେ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପା କର୍ମର ଲେଖନ କି କରିବାନ, ସ୍ୱରୂପା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଲୋ ଏ ସାନରାଣୀ, ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଜନ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପୁତ୍ର ଦୁହିତାରେ ସିନା ସଂସାରର ସାର, ଆଉ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ଜେଗାର ମହାରାଣୀ, ପାଣିର ଜେଗାର। ହେଲେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶୁଣିବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ସାନରାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ଆମେ କଣ ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି? ତମେ କଣ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇପାରିବନି? କୁହ ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା, କୁହ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପା ଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ହଁ ସାନରାଣୀ। ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ନାରୀ, ସ୍ୱରୂପା ମୁଁ କଣ ସେ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବିନି? ସାନରାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବି ସ୍ୱାମୀ। ସତ କହୁଛ? ହଁ, ଯଦି ମଉସାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ମୁଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭଳି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବାଧା ଦେବିନି ସ୍ୱାମୀ, କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବାଧା ଦେବିନି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା, ତମେ ଧନ୍ୟ। ତମେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟର ବାଟ ଖୋଜି ଦେଇଛ ସ୍ୱାମୀ ମଉସା। ମଉସା ଆପଣ ପରା ଉପାୟର ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲେ? ମଉସା ଉପାୟର ବାଟ ଇଏ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମେ ତମ ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ କୋଳେଇ ନେବୁ ମଉସା, କାଖେଇ ନେବୁ। ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା ତାକୁ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇପାରିବେ। କି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ମଉସା। ଜାଣିନା ମଉସା, ଆପଣ ସତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ କାଖେଇ ନେବେ? ହଁ ମଉସା, ମୁଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭଳି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବାଧା ଦେବିନି ମଉସା। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମଉସା? ମଉସା ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଆପଣ କଣ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମଉସା? ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ ସେ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ପାଇଁ। କୁହନ୍ତୁ ନା ମଉସା, ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କରିପାରିବେ ତ ଉଦୟନଗର ନରେଶ?
ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିପାରିବେ ତ? ମଉସା ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ମଉସା। ମୁଁ ସେ କଣ ଏଇ ଦଶ ଦିଗ ଦଶ ପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସତ୍ୟ କରିପାରିବେ ତ? ମଉସା ହଁ ମଉସା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ମଉସା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ମଉସା। ଆଜି ଉଦୟନଗର ନରେଶ ରାଜା ବିଜୟ ସେନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶ ଦିଗ ଦଶ ପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସତ୍ୟ କରୁଛି, ସେଇ ତମ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଳି ମୁଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। ଏଇ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିବାର ପରିଚୟ ଦେବି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଦୟନଗରରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କରେଇବି। ଏ ହେଉଛି ରାଜା ବିଜୟ ସେନଙ୍କ ଅଟଳ ବାଣୀ। ଧନ୍ୟ ମଉସା। ଧନ୍ୟ ମହାରାଜ। ହଁ ମଉସା। ଧନ୍ୟ ତବ ନ୍ୟାୟ, ମଉସା। ଧନ୍ୟ ତବ ବିଚାର। ହଁ ମଉସା। ଏଇଥିପାଇଁ ତ କହନ୍ତି ମଉସା ଉଦୟନଗର ନରେଶ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଧର୍ମବନ୍ତ ବୋଲି। ହଁ ମଉସା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମହାରାଜ। ସତ କହୁଛ ମଉସା? ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ ମଉସା। ଆରେ ଶୁଣ, ତୁ କାନ୍ଦନା ରେ ଧନ, ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ପରା ଏଇ ମୋ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠି ଧନ, ଏଇ ମୋ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠି। ଆଜି ଦିନଠୁ ତୁ କାନ୍ଦି ବୁଲିରେ ଶୁଣା, ଆଜି ଦିନଠୁ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସିବୁ, ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସିବୁ ରେ ଧନ, ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସିବୁ। ଆଜି ଦିନଠୁ ତୋର କାନ୍ଦିବାର ଦିନ ଗଳାରେ ଧନ, ଆଜି ଦିନଠୁ ତୋର କାନ୍ଦିବାର ଦିନ ଗଳା। ଗଜଦନ୍ତ ପଳଙ୍କି ଶୟନ କରିବୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ ରେ ଧନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ। ଆଜି ଦିନଠୁ ତୋର କାନ୍ଦିବାର ଦିନ ଗଳାରେ ଧନ, ଆଜି ଦିନଠୁ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସିବୁ ରେ ସୁନା, ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସିବୁ। ମହାରାଜ ମଉସା। ଆଜି ଏ ବୁଢା ବାପଟା, ହଁ ମଉସା। ହଁ ମହାରାଜ, ଆଜି ଏ ବୁଢା ବାପଟା ବାସୁଦେବ ସଜି। ହଁ ମହାରାଜ, ମଉସା। ଆଜି ଏ ବୁଢା ବାପଟା ବାସୁଦେବ ସଜି ଯଶୋଦା କୋଳକୁ ବଢେଇ ଦେଉଛି ତାର ଅଳିଅ ଝଟିଆ କାହ୍ନାକୁ। ମହାରାଜ ହଁ ମଉସା। ତାର ଅଳିଅ ଝଟିଆ କାହ୍ନାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ମଉସା। ଦେବକୀ କୋଳରୁ ଜନ୍ମି ଯଶୋଦା କୋଳକୁ କାହ୍ନୁ ଯେବେ ଚାଲି যায়, পুত্র বিহুনে যে পিতা বাসুদেব সাজি জুড়ি জুড়ি মরে যায়। তোতে দেলি আশীর্বাদ রাখিবু রে টেক, তোতে লাগু মো আয়ুষ
प्रदीप तोर मंगल कामना करे बाप तोर मंगल कामना करे बाप देवकी कोणरू चंदी यशोदा कोणरू बांधु जेबे चली जाए पुत्र बिहुने जे पिता वासुदेव साजी चुरी चुरी मरी देवकी कोणरू जन्मी यशोदा कोणरू कान्हू जेबे चली जाए पुत्र बिनु जे पिता वासुदेव साजी चुरी चुरी मरी जाए तेरी आशीर्वाद तू रखी भूले आयुष तू रखी भूले चली जा रे चली जा रे चली जा रे प्रदीप तोर मंगल कामना करे बाप 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 मौसा ए मो छतिर कलिजाटाको हरणेवा मौसा ए मो छतिर कलिजाटाको आपणक पाखକୁ टिकी ଦେଇଛି मौसा ताको कौनसी दुख जंत्रणा बाधा विघ्न देविनी रणेवा मौसा आपण वासुदेव साजी मो हस्तर टेकी देछन जेतेबेले निश्चय मु यशोदा साजी निज पुत्र भाई लालन पालन करी केबे हेले दुख कष्ट बाधा देबिनी एथिरे आपण चिंता करतुनी मौसा आपण मौसा आज दिनठू से आम पुत्र ताकू केबे मध्य आमे झड़ झंझा बाधा विघ्न छुईबाकू दबुनी मौसा झड़ झंझा बाधा विघ्न केबे मध्य छुईबाकू दबुनी आपण निश्चिंत रे रुहंतु मौसा आपण निश्चिंत रे रुहंतु बहुत खुशी महाराज मौसा बहुत खुशी मौसा खुशी रे निश्वास तो नहीं पारिबी मौसा खुशी रे मरी मौसा आपण सेमिति कहंतु मौसा दबा नबार कथा तो से ऊपर बाळांक हाथ रे अछि आमे तो गोटाए गोटाए तुच्छ मनीष मौसा आमे तो गोटाए गोटाए तुच्छ मनीष असुची महाराज मौसा असुची रानी हाँ मौसा मौसा गला बेले गोटाए कथा आपण आपण भूली जीवेनी मौसा आपण बेले बेले देखा करबाकू आसीबे मौसा आपण बेले बेले देखा करबाकू आसीबे मौसा ए पिंडरे जदि प्राणटा थिबो मौसा ए पिंडरे जदि प्राणटा थिबो आउ ए देहरे जदि निश्वासटा चल प्रचल न होथिबो मौसा ताहले मो निश्चय आसी महाराज मौसा ताहले मो निश्चय आसीबी मौसा आउ काले सबुदिन जदि सबुदिन मु आर पाली को चले जाई मौसा आ मु काले सबुदिन जदि आर पाली को चली जाई थे मौसा
ऊपरे थाई ताको आशीर्वाद करी तार मंगल कामना करी महाराज मौसा तार मंगल कामना करी मौसा ताहले मो आसुछि महाराज हाँ मौसा ताहले मो आसुछि हाँ मौसा महामंत्री चूड़ामणि महामंत्री चूड़ामणि महामंत्री चूड़ामणि आज्ञा राजेश्वर महामंत्री एई वृद्ध मौसाटाकू आम राज्य महलर सिंह द्वार ठारे सह सम्माने छाड़ी आस महामंत्री सह सम्माने छाड़ी आस ठीक अच्छे राजेश्वर हाँ महामंत्री चलतु मौसा कौन है गले मौसा आपण आमको समस्त को छाड़ी आर पारी को चली गले हे ठाकुरे आपण कौन कले ठाकुरे आपण कौन कले ए वृद्ध मौसा कौन ए पुण्य संसार रे पापर घर तोली थिले से निरीह शिशु कौन ए पुण्य संसार रे पापर घर करी अछि कहतु ठाकुरे कहतु जन्म हेला मात्र के से कलिया शिशुटाकू मातृहरा करदेल आज पुणी पितृहरा करदेल ना ठाकुरे आज पुणी पितृहरा करदेल ना कहीं ठाकुरे कहीं आपण को टिके सुख तो मागिथिले हेले आपण कौन कले से सुख बदल रे आपण दुख देई गले ठाकुरे आपण दुख देई गले सुख को बुड़ी जाए बेला आशार सकाळ दुहर पखाड़ जीवन पछरे कातनार डाळ परम गुणी भाग्य दिए फल बंची थाई मरे मरी मरी बंची थाई मरे मरी मरी बंची ठिकଣା हो देई निजर पुण्य संसार रे पापर कर पुण्य संसार रे पापर कर पुण्य संसार रे पापर कर किए पर निजर महामंत्री चूड़ामणि एथर आस महामंत्री मौसार मूर्त देह को सह सम्मान घेनी जीवा से मशाणी भूमि को राजनीति रीति हिसाब रे सब संस्कार करिबा महामंत्री सब संस्कार करिबा पुण्य संसार रे पापर कर किए पर किए निजर पुण्य संसार रे पापर कर किए पर किए निजर पुण्य संसार रे पापर कर किए पर किए निजर
पुण्य संसार रे पापर कर किए पर एठी किए निजर पुण्य संसार रे पापर कर किए पर एठी किए निज